sa'atu hatta yakthura fikumul mal wa yafidu hatta yuhimma rabbal mal may yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu fa yaqul alladhi yardu alayhi la arabbali. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu wa rajulani ahaduhuma yashkul 'aila wal akhar yashku qad as-sabil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma qad as-sabil fa innahu la ya'ti 'alaika illa qalilun hatta takhruj al-'ayr ila Makkah bighairi hafirin. Wa ammal 'aila fa inna as-sa'ata la taqumu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu thumma la yaqifanna ahadukum baina yaday Allahi laysa bainahu wa bainahu hijab wa la tarjuman yartajimu lahu thumma la yaqulanna lahu alam utika mala fala yaqulanna bala thumma la yaqulanna alam ursila ilaika rasulah fala yaqulanna bala fayanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar falyattaqiyanna ahadukum an-nar walau bi shiqqi tamratin fa lam yajid fa bi kalimatin thayyibah falyattaqiyanna ahadukum an-nar walau bi shiqqi tamratin. Sebagian dari kurma itu separuh kurma jika tidak ada yang mau dikasihkan dengan kalimat yang baik. Pokoknya boleh itu tak apa-apa walaupun sedikit kita kasih sama orang. Kadang yang kita anggap sedikit itu bagi orang sangat berharga. Kadang yang kita anggap di tempat kita itu tidak begitu berharga, di mata orang lain sangat dibutuhkan. Dikasih orang, atau kalau tidak kita usahakan cari kalimat bahasa yang terbaik untuk diucapkan kepada seorang gitu. Karena orang yang sangat mulia itu adalah dia yang bisa menjaga ucapannya untuk tidak melukai perasaan saudaranya, dijaga. Orang hebat jadi itu bisa menjaga ucapan walaupun dalam suasana yang An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajul fihi bisadaqati min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu al-wahid yatba'uhu 40 imra'atan yaludna bihi min qillatir rijal wa qasratin nisa. Ada zaman itu. Ini kemarin sempat terjadi permasalahan tentang laki-laki yang menikahi 40 perempuan. Disalahartikan. Jadi akan ada satu masa, satu zaman orang itu muter keliling mau sedekah dari emas. Kemudian dia tidak menemukan seorang pun. Dia akan mengambil apa yang dia bawa. Dan di zaman itu kita akan menyaksikan seorang laki-laki itu yang dia itu dikelilingi, mengikuti padanya 40 perempuan. Karena waktu itu laki-laki sangat sedikit dan perempuan sangat banyak. Mungkin rijal fokus ke bisa. Akan ada An Abi Mas'udin al-Ansari An Abi Sa'id An Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amarna bis sadaqah intalaqa ahaduna ila suq wa yuhamilu wa yusibu al-mudd
wa inna li ba'dihim al-yawm la mi'ata alaf. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid 'indi shay'an ghayra tamra fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya min hadhihi al-banat bi shay'in kunna lahu sitran minan nar. Ini pelajaran penting ini, bahwa suatu ketika masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah seorang wanita dengan dua anak wanitanya, dia minta sesuatu, dan Sayyidah Aisyah termasuk Rasulullah ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali satu korma tamar. Dikasihlah itu kurma kepada wanita itu. Maka wanita mulia ini membagi kurma itu di antara kedua putrinya. Walam takul minha, dan dia sendiri belum bisa makan. Jadi dikasih satu kurma, ya. Dia bawa anak perempuan, dibelah nih yang satu. Allah. Summa qamat fa kharajat. Ini berdiri kemudian keluar. Setelah itu fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah sang baginda Nabi kepada kami, kata saya. Fa akhbartu, aku pun mengisahkan, menceritakan kepada Rasulullah. Maka baginda Nabi berkata, bersabda, manituliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran. Barang siapa yang diuji dengan ini, perempuan begini dengan sesuatu, maka adalah dia itu menjadi penghalang dari api neraka. Ini termasuk satu keutamaan bagi seorang ibu, satu kemuliaan ketika mendapatkan anak perempuan, ada kemuliaan. Dan ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita sebagai anak terhadap orang tua. Allah indah dan mulianya kasih sayang orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ayyu sadaqa a'dham ajran anta saddaqa wa anta sahihun shahih takhshal faqra wa ta'mul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza faqad kana li fulan. Sedekah yang terbaik itu kita yang mulia, barang besar kita itu sedekah dalam keadaan sehat, sahih. Kemudian waktu itu kita butuh juga, takut fakir, dan kita berangan-angan menjadi orang kaya. Oh ini hebatnya. King dulu apa ya? An Aisyah radhiyallahu anha anna ba'dha azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra bika luhuqan qala atwalukunna yadan fa akhadhu qasabatan yadru'unaha fa kanat saudatu atwalahunna yadan fa alimna ba'du anna ma kanat tula yadiha as-sadaqah wa kanat asra'ana luhuqan bihi wa kanat tuhibbus sadaqah. Yang
sampaikan istimewa. Jangan anggap siapa yang nanti bisa langsung ketemu cepat ketemu kau paling panjang tangannya yang berkalian menikah. Artinya yang paling banyak lama. An Abi radhiyallahu anhu. Cuma ini sering diartikan oleh bahasa kita itu panjang tangan itu mencuri. Iya gitu ya. Mencuri ya. Rasulullah ini artinya istilahnya itu lebih baik yang Rasulullah. An Abi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la tasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sari fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqu. Tusaddiqu ala sarik faqala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqu al-laila ala zaniyatin Allahumma laka alhamdu ala zaniya la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyin فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. Ini kisah orang sodako salah alamat ya. Ya. Di Bengkulu niat sodako. Sana sudah kalau menang selaka malam. Aku mencuri. Masya Allah. Tapi dia tidak putus asa. Bolong boleh, gitu kan? Bolong boleh. Sodakoh lagi. Nah ini malam berarti di sedakohnya waktu malam. Ternyata sampai pada wanita zania, perempuan yang suka zina. Paginya dia tahaddatsun. Kamu sedekah malamnya ke tukang zani. Allahumma lakal hamd ala zani. Kemudian kumpulkan uang lagi, sedekah lagi untuk yang ketiga kalinya. Ternyata sampai pada tangan orang kaya. Ini ada keterangan kaya yang hasilnya tidak baik itu, karena hasil riba atau apa. Tapi yang namanya sedekah tidak pernah cuma-cuma, tidak pernah sia-sia, yang akhirnya merubah ketiga orang tersebut. Yang mencuri berhenti menjadi pencuri, yang tukang zina berhenti menjadi tukang zina, yang kaya rentenir berhenti jadi. Ini fadilahnya orang yang sedekah dengan cara yang seperti itu. Dari apa yang An Mahni bin Yazid radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi wa qataba alayya fa ankahani wa qasamtu ilayhi wa kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha wa wada'aha 'inda rajulin fil masjid فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك عرضت فقاسمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مأمون. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidah kana laha ajruha biha anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wal khazini mithlu dzalik la yanqusu ba'duhu ajra ba'din syai'a. Mari Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Bihi ilahi qala al-hakim li Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min yadis sufla qabda bima ta'ul wa khairu sadaqati an tahinan wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu wa yastawni yu'lihi Allah. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala minbar wa dzakara sadaqata wa ta'affufa wal mas'alata al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla fal yadul ulya hiya al-munfiqatu wal yadus sufla hiya as-sa'ilatu. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa as-sa'idu aw tulibat ilaihi hajatun qala ishfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqi fayuka alayki wa fi riwayatin la tuhsi fayuhsillahu alayki. Fayahsiyallahu alaiki wa fi riwayatin la tu'i fayu'iyallahu alaiki irdahi mastata'ti. An Hakim min ibni Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyyati min sadaqatin aw ataqatin wa silaturrahimin hal fiha min ajrin? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin. An-Nabi Musa radhiyallahu anhu wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-khazinu al-muslimu al-aminu alladhi yunfidu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran tayyiban bihi nafsuhu fa yarfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya, ini malaikat. Jadi setiap hari paginya itu hamba kalau itu sedang mamin yaumin yusbih al-ibadu illa malakan yanzilah yaitu alhamdulillah Allah wa yaqul atau Allahumma a'timusikan Talafa. Jadi dua malaikat ini mendoakan kepada salah satu kedua orang muslim yang bersedekah, didoakan agar diberikan ganti yang baik, yang bagus. Yang menahan, yang tidak bersedekah didoakan agar rusak punya harta gitu. Jadi munfiqan khalafan mumsikan talafan ya. Jadi yang malaikat ini doa biasanya punya malaikat itu mana. Jadi kalau ingin dapat doa malaikat, hanya orang dulu itu walaupun sedikit ke apa gitu sudah. Kalau tidak sanggup ke yang besar kepada manusia, kadang pokoknya sedekah aja ke semut ke apa gitu. Abri lah, abri untuk dapat. Ini ada sedekah subuh itu. Sedekah subuh ini kan min yaumin yusbihu ibad. Sedekah subuh. Ada yang mengartikan subuh. Jadi istilahnya bisa sebelum terbit matahari. Gitu. Pagi dah ya. Ya, ada yang seperti itu. Banyak orang-orang yang seperti itu untuk menjaga dan mendatangkan harta. Sebelum aktivitas apa itu sedekah, sebelum subuh atau setelah sholat subuh ada begitu. Ada yusbihu ini bersegera artinya.
Artinya walaupun tidak pagi tapi bersegera gitu. Menyegerakan apa yang dia punya untuk bersedekah. Jadi punya sekarang gitu kan. Dia tidak menunggu waktu subuh. Tapi dia segerakan. Ya ada yang anjuran untuk sedekah. Jadi yusbihu itu bisa berarti sepagi-pagi kalau dulu guru kita berpagi-pagi gitu loh ya. Ada yang berartikan bersegera ya di hari itu gitu. Maka dilupakan oleh mereka. Jadi sama-sama benar bersedekah subuh bagus pagi. Banyak sekarang kita dapat rezeki atau siang hari dapat langsung kita sedekah juga, itu bagus. Itu juga bagian daripada yusbihu, menyegerakan. Karena biasanya oleh sekarang ya terus laku lah, kadang burung itu ditunda aja. Itu kehebatan apa namanya ya, karena ada keinginan yang ada di hati itu, lintasan hati yang lain terus. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراكيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغا أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها أو يوسعها فلا تتسعون. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده وينفع نفسه ويتصدق فقالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف فليمسك عن الشر فإنها له صدقة. Jadi ini jalan untuk mendapatkan kemuliaan sedekah itu kan bervariasi kan. Kalau tidak bisa pakai harta, ini banyak jalan. Artinya kita itu tidak dipersempit untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan sedekah. عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعثنا إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عندكم شيء فقالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال هاتي فقد بلغت محلها. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فبلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الذي فرض الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبراء فقال ويحك إن شأنك شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده إذا من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة وإنها تقبل منه الحلقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة وإليه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويؤتي شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويؤتيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويؤتي معها 20 درهما أو شاتين. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليؤتها ومن سئل فوقها فلا يؤتي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزاعة فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة وإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاة وإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة وليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ففي الريقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء أن يشاء ربها إلا أن يشاء ربها. وعنه أن memang hanya sekian terus ada juga ganti sekian. Sayyidina Abu Bakar itu memang sangat teliti. Jadi beliau yang memberikan semacam hitungan ya banyaknya ukuran-ukurannya dan beliau yang sangat serius sampai menyatakan diperangi, dibunuh orang-orang tidak zakat karena termasuk ijtihadnya beliau karena menyatunya kalimat sholat dengan zakat itu di Al-Quran itu kan sering artinya sholat dosa ya, tapi ini kalau di sini agak sulit. Gimana masalah unta? Repot cari unta di sini. Repot. sapi. Ya, jarang orang pelihara sapi, kambing banyak. Hampir sulit zakat membalas zakat
hewan ternak. Kebanyakan kan zakat fitrah, zakat emas, zakat hampir gak ada, tapi ada kan sedikit. Yang punya orang banyak, punya sedikit. Nah. Zakat malnya. Iya, zakat malnya itu. Ya, untuk mengkalkulasi. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, terutama di sekitar kita itu Bondowoso ini, teman-teman yang kerja, mereka sudah mulai banyak yang setiap tahunnya itu zakat mal. Memang dulunya apa ya, tidak peduli mereka, yang dianggap wajib hanya zakatul fitri, zakat fitrah. Sekarang alhamdulillah ada teman-teman yang sudah orang-orang gitu. Dan ini juga harus disampaikan, terus disampaikan. Ya, mari. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله ولا يخرج في صدقة هريمة ولا ذات عوار ولا قيس إلا ما شاء المصدق. عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث بعث معاذ إلى اليمن تقدم وفي هذه الرواية قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب وذكر باقي الحديث ثم قال في آخره وتوقى كرائم أموال الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب بماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب الأموال إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها من الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. Kehebatan sahabat Abu Talha dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi beliau ini orang yang asalnya kebetulan punya kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi. Sayyidina Muhammad SAW itu yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Sering Rasulullah itu masuk ke Bayuha. Bayuha ini nama kebun Nabawi yang airnya itu nikmat gitu, menyegarkan. Rasulullah sering masuk ke tempat itu. Sahabat Anas ini berkata, setelah Allah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dengar ini ayat langsung ini qama Abu Talha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berucap, berkata sama Rasulullah, Allah berfirman demikian. Maka kata Abu Talha, yang paling aku cintai, apa yang aku miliki dari hartaku itu adalah bayuha. Langsung wa inna shadaqatun lillah. Masya Allah. Diamalkan. Langsung ini bahwa bisa dibayangkan betapa kemuliaan sahabat. Langsung. Ini langsung ya Rasulullah. Arju birraha wa dhukraha indallah. Qadha ya Rasulullah haitsu arakallah. Gitu. Itu ya sahabat radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul
yang cendekia, yang hebat gitu. Dan beliau tidak istilahnya berpandangan sempit. Apa kata beliau? Dzalika malul ghabi, dzalika malul ini itu harta yang sangat menguntungkan, sangat barokah, sangat menguntungkan. Nah, cuma Rasulullah kemudian, kamu baik Abu Talha, ini jangan semua dikasih gitu loh. Itulah Rasulullah. Menurut abangnya, ahlan, mari kafilah kan gitu. Rasulullah tidak, ya, dibagi. Kamu punya kerabat, kamu punya anaknya pamannya, dikasih. Gitu. Masya Allah. Ini kehebatan Sayyidina Muhammad SAW. Syariat yang beliau bawa itu. Sehingga kepada anak cucunya Abu Talha enak, dan ke masjid itu enak gitu. Ini yang mesti kita jadikan teladan dalam suasana yang seperti itu. Jadi tidak terpedaya dengan harta yang banyak. Kalau abang masih sulit, pas pekaburin, Insya Allah nggak sejauh lah. Ini ada infak atau wakaf gitu. Tapi ya Allah, baginda Nabi masih memikirkan nanti kerabatnya, anak-anak pamannya. Ya mari. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى تقدم في هذه الرواية قال فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي زيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إئذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بصدقته وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. Ini termasuk kata guru kami tentang keutamaan nama Zainab. Zainab itu banyak yang disebut Nabi Muhammad. Jadi sehingga Rasulullah mengatakan Ayu Zayanib. Zainab yang mana ini? Kata Rasulullah. Kadang orang itu sulit mau kasih nama anak Zainab. Zainab ini bagus ini. Jadi istri Rasulullah ada yang namanya Zainab. Putrinya ada yang namanya cucunya juga Zainab gitu. Dan ternyata kisah bersama Zainab ini sangat luar biasa. Hebat ini nama Zainab. Jadi pernah katanya Habib Nizar ketika pertama kali kita bertemu dengan beliau itu, beliau cerita tentang anaknya yang bernama Zainab yang ditolak oleh Qaddafi keluarganya. Kenapa dikasih nama Zainab? Ini kondaknya lain. Nah, karena beliau itu orang yang alim, ngaji, ingin mengamalkan ilmunya. Ya beliau bawa ini kalimat Ayu Zayanib dari Sayyidina Muhammad. Jadi ya Rasulullah Zainab, ini Zainab yang mana? Dan ternyata ini pernah disampaikan Rasulullah kepada malaikat Jibril tentang nama Zainab. Jadi menyuruh baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan nama
pada ini salah satu cucunya itu Zainab. Jadi Zainab itu saudaranya Sayyidina Hasan Hussein. Ada namanya Zainab. Iya. Ada ya. Ada. Putrinya Sayyidina Ali. Iya. Itu kisahnya indah katanya Nizar. Jadi ada kalimat dari malaikat Jibril yang berbicara tentang Zainab. Nah ini juga tentang masalah kemuliaan wanita muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فأريد أنه ينزل عليه. قال فمسك عنه الرحضاء فقال أين سائل؟ وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقطع أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت حاشرتها استقبلت عن الشمس فسلطت فبالت ورتعت فإن هذا المال حاضرة حلوة ونعم صاحب المسلم مع منه المسكين واليتيم من السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يقول ولا يسمع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. عن زينب بنت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حديثهما المتقدم قريبا حديثها المتقدم قريبا. وقالت في هذه الرواية انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال وقلنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتم لي في حجري؟ فسأله فقال نعم لها أجران أجر القربات وأجر الصدقات. radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ali ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hum baniya. Faqala anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqati alaihim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadaqah faqila man abinu Jamilin wa Khalid bin Walid wa Abbas bin Abdul Muttalib. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكم ابن جامع إلا أنه كان فقيرا فغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلموا خالدا قد احتبس أذرعه وأعبده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخرهم عنكم ومن يستغفر يعفه الله يعفه الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله لأن يأخذ أحدكم حبله فيهتبط على ظهره خيرا له من أن يأتي رجلا فيسأله وأعطاه أو منعه. Utamaannya
belajar, berusaha. Bawa tali, bawa kayu bakar di punggungnya. Khairun lahu min ayyati rajulan wa yas'aluhu aqahu aw mana'ahu. Lebih baik, lebih terhormat ya, dari dia itu kemudian minta, jadi berusaha untuk ikhtiar. Baik. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي بخرمة خطب بخشمة خطب على ظهره فيبيعها فيكفى الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه عن حاكم أو منعوه. Ini entah benar atau tidak, di Madura itu ada kampung pengemis katanya. Kemarin Samsul sama Bapak sempat nanya, gimana Ustaz kalau kita tidak ngasih kepada orang yang minta-minta sementara dia kita lihat fisiknya itu sehat ya, orang yang dianggap mungkin mampu tapi dia memilih jalan untuk jadi bagaimana kalau tidak dikasih ya, kita jawab tak apa-apa, asalkan juga dengan mengganti kalimat yang baik. Ya memang tidak benar kalau sekarang yang ada praktek-praktek ternyata orang yang suka minta-minta itu orang kaya gitu. Kan ada ya, ada yang bermobil gitu ya, cuma mobilnya ditaruh di jauhnya pas pakai baju yang jauh nyampe. Malah ada yang pura-pura Cacat. Hah? Ada yang pura-pura cacat. Iya, pura-pura cacat, tidak punya tangan atau pura-pura kakinya gitu. Itu dijadikan mata pencaharian. Nah ini yang Islam itu sangat tidak suka, tidak boleh. Sudah, istilahnya selagi tidak dibangun terus ikhtiar bekerja. عن حاكم بن هشام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال هديرة حلوة فمن أخذه بسخاوة النفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبه واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بأسك بالحق لأرزقه أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى الطاعة إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليؤتيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أأته من هو أفرح إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فأدخه وما لا فلا تتبعه نفسك. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مسعة لحم. Ya, ini sering disampaikan oleh orang-orang dahulu walaupun tidak berbentuk bahasa Arab, walaupun bukan hadis. Kamu kalau enggak ini sering minta kepada orang-orang itu istilahnya ngemis gitu ya,
besok kamu datang dari kiamat wajahnya tak ada daging kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sering kita dengar dari orang-orang sepuh untuk menanamkan kepercayaan dan marwah harga diri. Jadi ini penting ini untuk zaman sekarang juga ya, kita angkat kembali ke permukaan tentang hadis Rasul Muhammad SAW. Harga diri sebagai muslim, sebagai manusia untuk bisa mustaqil lah, bisa istiqlal, bisa merdeka, bisa punya kemampuan, punya ikhtiar, punya usaha, tidak berpangku tangan, artinya begitu. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ الأرض نصف الحدود فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان ولكن المسكين الذي يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم ويسأل الناس. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. Insyaallah. Ini coba Sayyidina Muhammad menjaga perasaan seorang yang memberi barirah. Karena Rasulullah kan tidak boleh menikmati sedekah itu. Ya. Termasuk Ahlul Bait. Jadi untuk tidak mengecewakan, Sayyidina Muhammad SAW mengatakan alaiha sadaqah wa huwa lana hadiah. Kalau hadiah kan boleh. Hadiah boleh untuk Sayyidina Muhammad SAW. Jadi orang itu rasanya nyaman gitu loh, tenang gitu loh. Awalnya kaget kalau tidak boleh sedekah untuk Rasulullah lah ini daging, tapi setelah Rasulullah mengatakan, oh iya untuk dia sedekah, tapi untuk saya adalah hadiah. Mereka itu senang. Betapa Sayyidina Muhammad menjaga perasaan ini barirah ya. Subhanallah, ya Allah. Karena ini kan dikisahkan beliau itu seorang budak yang ingin membagikan Rasulullah, ingin membagikan Nabi Muhammad. Ketika mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, sedekah dari orang lain atau dari juragannya, ini ingat Rasulullah, dikasihkan kepada Sayyidina Muhammad. Begitu. حديث معاذ وبعثه إلى اليمان تقدم وفي هذه الرواية واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي صدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخبشة فإذا بالخشبة فأخذها لأهله خطبا فأخذ لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجاء جبار والبئر جبار والمعدر جبار وفي الركاز الخموس.
عن أبي حميد الأسدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن لتبية فلما جاء حاسبه. عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليهكنه liyuhannikahu fawafaituhu fi yadihil misamu yasimu ibilas sadaqah. Ada kisah yang menakjubkan, hadis yang ke-768. Tentang dua laki-laki dari Bani Israel yang dia minta pinjam 1.000 dinar, terus pada akhirnya dikasihkan kepadanya. Fakharaja fil bahr falam yajid markaban aw qasbatan fanafalah karena kalah dia al-fadinah. Ini bagus, artinya uangnya itu dikembalikan oleh kepada orang itu. Ini sebenarnya kisahnya orang Bani Israel, hadis Israel ini. Hadis Sayyidina Muhammad SAW dan dilihatkan oleh Sahih Bukhari. Jadi kuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli afdal salatin ala asani malukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala malukatika wa midad kalimatika وعن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وعدد ما ذكرتك. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك وعدد ما ذكره الذاكرون الغافلون. قبول بجاه سيد الرسول. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.